बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक है पारा उतलु मा ऊहिया, कुरान शरीफ का 21वां पारा, सूरह सजदा। सूरह सजदा मक्की सूरह है। इस सूरत के अंदर 30 आयात और 3 रुकू हैं। तो चलिए आज हम सूरह सजदा का सबक पढ़ाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 1। और इस सूरत के शुरू में भी हुरूफ मुक़त्तिआत से इस सूरत की इब्तिदा हुई है। अलिफ लाम मीम। आयत नंबर 2। तंज़ीलुल किताबी ला रैब फीही मिर रब्बिल आलमीन। तंज़ीलुल किताबि ला रैब फीही मिर रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 3। अम यक़ूलून इफ्तराहु बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिका लितुन्ज़िर क़ौमन मा आताहुम ये अता आ है, हमजा ज़बर आ। मा अताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। अम यक़ूलून इफ्तराह बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिका लितुन्ज़िर क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। आयत नंबर 4। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ीअ अफ़ला ततज़क्करून।
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. आयत नंबर 5। युदब्बिरु الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. आयत नंबर 6। ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. आयत नंबर 7। الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. आयत नंबर 8। ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. आयत नंबर 9। ثم
ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. आयत नंबर 10. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. صدق الله العظيم.